Ulur teman jatuh bagi sagun jago, nama kan nama ulur jatuh bagi sagun jago. Karena teman semua orang terkait. Teman ulur jatuh jago dan nama baca nama jago teman teman pada kecil kecil teman hanya jago nama. Teman kapura jago di lagaw ka arah teman. Pura jus itu jago di teman apa saja jago di teman lain teman berkeman mantan teman. Teman hola. A few moments later. Teman itu tuh orang kaya duduk terus kan terbahaset. Teman ini tuh tak teman jorok ya. Teman doa jago mah terus kayak action dia. Nah buat teman tak terkait teman nih. Hari koragai jago di situ apa na. Pura ban terkena tuh terkait. Atau macam liana jago orang kaya duduk bahasa nak na. Rukas semua ban celah berdai pun na. Nyala pun. Ini din jago di teman nih. Apa sih celaka jago di semua komen mantan terlihat tahun ber. Nungka jago di teman doa ban itu rasa cek nungka. Jago dari korat terus jago di teman na. Cemle. Teman hola mah bol खेल चला हुई लेन था ना मैच खेल लूँगा होला वीडियो बात बना हुई लेना किसी बार क्लिप बना तो ना देखा पे तब ना atau menjaga channel jadi nawa kan पे subscribe terus atau पे चलो यहाँ पर हम next vlog करें ठीक है तो हम चिरंजी बेस्ट है जो